इस टाइम मैं मौजूद हूँ मरदाहा जीपी में गोलागंज ब्लॉक में। और मेरे साथ जो है यहाँ पर कैंडिडेट के पिताजी हैं। अपना की उद्देश्य की मुद्दा की समस्या আমরা উদ্দেশ্য কি আমরা তো নতুন মানুষ কোনোবার ভোট দাঁড়াই নাই তো সবাই এবার হাস করছে যে মেম্বারি ভোটে আমরা দাঁড়াই और अपना वार्ड नंबर अंतर्गत समस्या की रास्ताघाट का समस्या রাস্তাঘাটের সমস্যা এই রাস্তা তো খুবই খারাপ দেখা যায় मान पानी কোন বানপানির এইদিকে তলাইতে এতেও খুব সমস্যা খুব খারাপ এই রাস্তা রাস্তা হয় না কোনো প্রেসিডেন্টও কোনো ওয়ার্ড না কোনো কাউন্সিলরও কোনো বা जिले परिषद এলে কোনো ওয়াতরফ নেয় না पक्का मकान राशन कार्ड पाइबे ना না আছে আমার রেশন কার্ড আছে और अस्पताल स्कूल व्यवस्था की আছে হাসপাতাল আছে স্কুলও আছে और सोलर लाइट व्यवस्था की সোলার নাই এমনি লাইন বিজলি আছে আছে ঠিক আছে और वृद्धा पेंशन व्यवस्था বৃদ্ধ পেনশন নাই तो जीतो पश्चात उन्नति करबो হ্যাঁ जीतने के बाद उन्नति करबो উন্নতি উন্নতি এই যে মানে পড়ি ধরি খাই এই রকমের আর কি विकास अपना सिंबल सिंबल प्रकार सिंबल निशान चुनाव निशान सिंबल সেলাই মেশিন আমার सिलाई मशीन